علیکم ویورز، میں ہوں تیمور اور آپ دیکھ رہے ہیں تھنک گلوبل۔ آج اس شو میں ہم ایک اور بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی کہہ لیں کہ کمپیٹنٹ اور بریلینٹ مہمان ہیں جن کا تعارف میں آپ کو تھوڑی ہی دیر میں کرواؤں گا۔ مین مقصد کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ پروگرام کیا پی ایچ ڈی ان سویڈن کے اوپر۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس میں یہ بھی ہم نے بتایا کہ آپ نے پی ایچ ڈی اپلائی کیسے کرنی ہے، اور اسی میں ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے جنہوں نے سکسیسفلی یہاں سے پی ایچ ڈی ایڈمیشن حاصل کیا ریسنٹلی، آلدو کہ ہم نے بھی یہی کیا تھا لیکن ہم شاید تھوڑے پرانے ہو چکے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ سویڈن کے اندر رفلی 15 سے 20 ہزار پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہر وقت انرولڈ ہوتے ہیں جو اپنی پی ایچ ڈی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور امیجن کریں کہ پاکستان جیسا کنٹری جہاں پہ 220 ملین پاپولیشن ہے، اس کا شیئر یا اس کی پروپورشن اس کا 1% بھی نہیں ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کا ایک بڑا پورشن وہ ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے لے سکیں؟ اور اس کے لیے ہمیں کیا پریپریشنز کرنی ہوں گی، کیسے کرنی ہوں گی، وہی جاننے کے لیے ہم نے آج کے مہمانوں کو بلایا۔ اور انٹرسٹنگ چیز جو میں نے کہا تھا سرپرائزنگ، کہ یہ آج کے مہمان ایک کپل ہیں، دونوں کی پروفائل میں یوں کہوں گا کہ یہ ایکیڈیمک ٹوینز پروفائل ہیں ان کی۔ دونوں نے یو ای ٹی لاہور سے میکاٹرونکس اینڈ روبوٹکس میں بیچلرز کیا، پھر ماسٹرز کرنے یہ سبانچی یونیورسٹی ٹرکی استنبول چلے گئے، پھر وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے پی ایچ ڈی اپلائی کی سویڈن میں۔ وہ کیسے کی، کب کی، اس کو جاننے کے لیے ہم ان کو انوائٹ کریں گے اپنے پروگرام کے اندر۔ اور میرے ساتھ آج جو کو ہوسٹ ہیں وہ ڈاکٹر شاہد، ایز یوزول آپ کے ہر دل عزیز۔ تو ڈاکٹر صاحب پلیز اپنے گیسٹ کو شامل کریں اسٹریم میں۔ جی تھینک یو ویری مچ تیمور۔ ویلکم مومنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور ویلکم فزی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ پی ایچ ڈی کرتے ہوئے انسان کتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ تو اچھا، آپ لوگوں کے بارے میں ایک جو انٹرسٹنگ بات ڈاکٹر تیمور صاحب نے بتائی ہے کہ آپ بیسیکلی پاکستان سے ڈائریکٹ سویڈن نہیں آئے، آپ براستہ ٹرکی آئے۔ تو وہ تو میں بھی کئی دفعہ آیا ہوں استنبول سے فلائٹ میں، لیکن آپ ادھر آپ کی فلائٹ تھوڑی لمبی ہوگی، آپ نے وہاں سے پڑھائی بھی کر لی۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو پاکستان سے جو ٹرکی کا سفر ہے یا جرنی ہے یا ڈیسیجن ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ ٹرکی کیوں گئے پڑھنے کے لیے، آپ کسی اور کنٹری کیوں نہیں گئے، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ اور آپ کو وہاں کی جو ماسٹر ڈگری آپ نے وہاں پر کی، اس کی اپرچونٹی کا کیسے پتہ چلا، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ تھینک یو۔ اصل میں ہوا ہی ہوتا کہ جب میں نے بیچلرز اپنا ختم کیا تھا، میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ اس وقت انہوں نے بھی بیچلرز کیا تھا، اور اس کے بعد ماسٹرز وہ کر رہے تھے یو ای ٹی لاہور سے ہی۔ اور یو ای ٹی لاہور میں جب وہ ماسٹرز کر رہے تھے تو انہوں نے اس دوران پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا تھا ٹرکی میں۔ تو جب ہماری باری آئی تھی، جب ہم نے مطلب میرا بیچلرز ختم ہو گیا تھا، تو وہ پھر ہم مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں، ہماری مطلب لیب ہے، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یا روبوٹکس میں کام کرتے ہیں، جس طرف میرا انٹرسٹ تھا کافی زیادہ، وہ بیچلرز کے دوران ہی جو چیز ڈیولپ ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے اپلائی کرنا شروع کیا، کیونکہ نارملی جب آپ بیچلرز کرتے ہو اور آپ کا پڑھنے کا آگے شوق ہوتا ہے تو آپ پھر یونیورسٹیز دیکھتے ہیں مختلف کنٹریز میں، یو ایس میں، کینیڈا میں، اس ہر جگہ پہ۔ تو میرا جو اپنا ایکسپیرینس رہا تھا، جب میں نے یو ایس میں بھی اپلائی کیا تھا، وہاں پر ایڈمیشن آپ کا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اسکالرشپ آپ کو نہیں ملتی، ماسٹرز کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ ریئر ہوتی ہے کہ آپ کو مل جائے۔ تو ٹرکی جانے کی بیسیکلی 2 ریزنز تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ اپلائی کرتے ہو، یعنی سبانجی یونیورسٹی ہے یا کوچ یونیورسٹی ہے یا اوزن یونیورسٹی ہے، ان کی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، ادھر آپ کو ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے فیس پے نہیں کرنی پڑتی، آپ کو ٹیوشن ویور مل جاتا ہے فوراً۔ باقی جو اسکالرشپ کا سین ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی ایڈوائزر کے ساتھ افیلیٹ ہو جاتے ہو، یعنی کسی ریسرچ میں افیلیٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو منتھلی اسٹائپینڈ ملتا ہے، جس سے آپ کا کافی اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔
تو وہاں جانے کی ایک ریزن یہ تھی کہ وہاں پر آپ کو اسکالرشپ مل رہا ہے, ٹیوشن ویور ہے, اور ساتھ ساتھ بہت بریلینٹ قسم کے ایڈوائزرز وہاں پر ملے تھے, یعنی جو ٹاپ آف دا فیلڈز تھے اپنے اور ریسرچ کے اندر. تو وہاں سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی تھیں ایکچولی. مطلب وہ ایسے تھے جو یو ایس سے گریجویٹس ہیں, کینیڈا سے گریجویٹس ہیں, جرمنی سے ہیں, مطلب ہر جگہ سے ٹاپ آف دا یونیورسٹیز میں سے گریجویٹس تھے وہاں پر. تو مومنا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں جاب کر رہی تھی بیچلرس کے بعد اپنی, اور مطلب میں نے بھی ماسٹرس کے لیے اپلائی کرنا تھا, لیکن ظاہر سے پاکستان میں لڑکیوں کو اتنا اکیلے جانے کی اجازت اتنی ملتی نہیں ہے. تو ہماری کیونکہ مطلب شادی ہماری اس طرح تھی کہ ہمارا ایڈمیشن ہونا تھا تو ہونی تھی شادی, کیونکہ بہت جلدی ہو رہی تھی شادی, 23-22. تو ہمارا ایڈمیشن اکٹھا ہو گیا, تو بس اس کے بعد پھر ہم ماسٹرس کے لیے اکٹھے ہی گئے تھے. اور اس کی مین ریزن یہی تھی کہ آپ کو اسکالرشپ مل جاتا ہے ماسٹرز میں وہاں, اور کسی اور کنٹری میں آئی ڈونٹ تھنک کہ ایزیلی آپ کو ماسٹرز کے لیے اسکالرشپ ملتا ہے. اور ریسرچ بھی وہاں پہ کافی بہتر ہے. وہ ایکچولی یو ایس کا فارمیٹ فالو کرتے ہیں, آپ نے ساتھ کورسز لینے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ کی ریسرچ, اور ماسٹرز آپ کا 2 سے 3 سال تک جا سکتا ہے وہاں پہ, ڈپینڈنگ آن آپ کا پروفیسر کون ہے, آپ کیا ریسرچ کر رہے ہو. اور پبلیکیشنز آپ کی موسٹلی پروفیسر پریفر کرتے ہیں کہ آپ پبلیکیشن ایک دفعہ کر کے پھر آپ گریجویٹ ہو, نہ کہ بغیر کسی ریسرچ آؤٹ پٹ کے. تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا ہمارا. تو مومنا ایڈمیشن پروسیس بتا دیں کہ ترکی میں اگر آپ نے ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے ماسٹرز کے لیے تو اس کا پروسیس کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یونیورسٹی میں اپلائی کرنا تھا, جن کا نارمل پروسیجر ہے ماسٹرس کی اپلیکیشنس کا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ کو ماسٹرس کی ایک اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے. اپنا جی آر ای یا گیٹ بھی جاتا ہے, ضروری نہیں کہ جی آر ای دیں. گیٹ میں نے گیٹ دیا تھا, فصیح نے جی آر ای دیا تھا. اس کے بعد آپ کو ٹافل یا آئلٹس میں اپنی لینگویج پروفیشنسی شو کرنی ہوتی ہے. اور ایک جب آپ ایڈمیشن ہو جاتا ہے تب آپ کو پروفیسر کو ریچ کرنا ہوتا ہے اپنی ریسرچ اسٹیٹمنٹ کے تھرو کہ آپ کیا انٹرسٹیڈ کیا ہے. ایکچولی بیچلرس کے وقت آپ کو کلیئر نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, لیکن آپ ایک انیشیل ریسرچ اسٹیٹمنٹ انہیں سینڈ کر سکتے ہیں کہ میں انٹرسٹیڈ ہوں اس فیلڈ میں. پھر وہ ایک چھوٹا سا انٹرویو لیتے ہیں آفٹر, مطلب جب یونیورسٹی آپ کو مطلب ایڈمیشن دے دیتی ہے, اس کے بعد پروفیسر جو ہیں وہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں فار اسکالرشپ. تو آئی تھنک یونیورسٹی زیادہ آپ کا جی پی اے اور آپ کا پیچھے آپ جاب کر رہے تھے یا کوئی بھی آپ کا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا تھی, اس بیس پہ آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے. باقی پروفیسر پھر آپ کی ویسے پروفائل چیک کرتے ہیں, آپ کے اسکلز کیا ہیں, اور انٹرویو میں آپ کے مطلب کمیونیکیشن اسکلز آپ کے, اور اس طرح کے ریسرچ انٹرسٹ میچ کر رہے ہیں اس لیب کے یا نہیں. تو یہ دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور جی آر ای اور ٹوفل آپ نے مینشن کیا اور جی میٹ مینشن کیا, اس کے کچھ اسپیسیفک اسکورس ہیں جو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو چاہیے؟ جی میٹ نہیں, گیٹ سمپل انگلش اور میتھس صحیح آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اتنا مشکل نہیں ہوتا. جی آر ای آئی تھنک زیادہ مشکل ہے, اور لیکن جی آر ای یہ کہ یو ایس میں بھی چل جاتا ہے وہ. آپ اگر آپ کافی اور جگہ بھی اپلائی کر رہے ہیں تو پھر وہ ایزی ہے, لیکن گیٹ سبانجی میں چل جائے گا. جی آر ای کے بارے میں نا ایک کنفیوژن ہے جو کافی بچوں کے ذہن میں ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو دونوں حساب سے نا زیادہ اچھا سکور لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں. فار انسٹنس جس طرح میں نے بیچلرز انجینئرنگ میں کیا تھا, تو جب میرا سکور یا میں نے کہیں پر ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے تو میرا کوانٹیٹیو سکور جو ہوتا ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے بیسڈ آن کوالٹیٹیو. اور یہ صرف یہ جو ٹیسٹ ہے نا, اس کے اوپر میں نے اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے, وہ بہت زیادہ اس کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اپلیکیشنز جو ڈیسیژن کمیٹی ہے وہاں تک پہنچاتی ہے. اس کا تعلق ڈیسیژن سے نہیں ہوتا, مطلب یہ صرف وہ ٹیبل تک پہنچا دیتی ہے. آگے سارا آپ کا پروفائل میٹر کرتا ہے کہ آپ کی سی وی کس طرح کی ہے, آپ نے کس قسم کے پروڈکٹس میں کام کیا ہے, کس طرف آپ کا ریسرچ انٹرسٹ ہے.
تو मतलब अक्सर मैंने देखा है बच्चे 2-3 माह पता नहीं कितने माह इसके ऊपर ज़ाया करते हैं कि मैं इसको परफेक्टली कर लूँगा, और वो जो दूसरी चीज़ें हैं जिस तरह रिसर्च इंटरेस्ट हो गया या रिसर्च स्टेटमेंट हो गया, पर्सनल स्टेटमेंट हो गई, उन पे वो फोकस नहीं करते, जो कि मेरे नज़दीक गलत चीज़ है। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा क्वांटिटेटिव स्कोर अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब इंजीनियरिंग मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, लेकिन क्वालिटेटिव स्कोर इट वाज जस्ट एवरेज, मतलब कि कोई नथिंग स्पेशल। तो और यही चीज़ प्रेफर की गई थी और इसी बेस पे मेरी एप्लीकेशन फिर सेलेक्ट मतलब देखी गई थी। और उसके बाद फिर मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या था, फिर आगे प्रोफेसर से बातचीत करना, हाँ आप किस तरफ जा सकते हो, वो चीज़ें, वो फिर जब आप एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाते हो तो फिर आपको पता है कि आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। मकसद होता है कि बस वहाँ पर पहुँचना है आपने, तो उसके लिए कन्विंस करना पड़ता है आपको, ये मतलब स्टेटमेंट्स के थ्रू, मतलब इंटरेस्ट के थ्रू, ये आपको दिखाना पड़ता है बेसिकली। तो आप लोग वैसे समराइज कर सकते हैं कि अगर एक पाकिस्तानी ने टर्की में जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं उधर या किसी और में अप्लाई करना है, तो वो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अपनी एप्लीकेशन में ऐड करे कि उसकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए? ये सबसे पहले तो मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, जिस बच्चे ने जाना है, क्योंकि ये वही मुश्किल है जो मुझे भी फेस करनी पड़ी थी कि बहुत से बच्चों को ये ही नहीं पता होता कि उन्होंने आगे जाना किधर है। यानी मास्टर्स करनी है या पीएचडी करनी है या कोई हायर स्टडीज परस्यू करनी है, तो उसके पीछे मकसद क्या है आपका, और उस मकसद से रिलेटेड ये भी ज़रूरी है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। तो आई वुड से कि पहले स्टार्ट करें, बेशक आपको महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, एक्चुअली इससे ज़्यादा ही लग जाते हैं, 6 माह भी लगते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन अपना एक ज़हन में गोल डिफाइन करें कि आपने किस तरफ परस्यू करना है और उसमें क्या चीज़ हेल्प कर सकती है। आप देख सकते हो नेट पे किन चीज़ों पे रिसर्च की जा रही है, या आपको किस साइड पे बैचलर्स में आपका किस साइड पे ज़रा रुझान ज़्यादा था, तो आप उस साइड पे सर्च करना शुरू करें कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। जब एक दफ़ा ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, हाँ भाई मैं मतलब थोड़ा बहुत इस साइड पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उस बेस पे फिर आप यूनिवर्सिटीज़ देखें, मतलब आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस टर्की है मिसाल के तौर पे, तो आप प्रोफेसर्स के प्रोफाइल देखें कि उन्होंने उस चीज़ में काम किया या नहीं किया। अगर तो उस चीज़ में उन्होंने काम किया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स होते हैं उसका एक फॉर्म होता है, वो सिर्फ आपने फिल करना है। टॉफल, पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन है, टॉफल इज नॉट अ वेरी हार्ड टेस्ट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश की वो बेसिक रीडिंग लिसनिंग और बाकी जो राइटिंग और जो लास्ट होता है वो स्किल, उनके बेसिक स्किल्स हैं, विच इज नॉट हार्ड। मतलब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ना, यानी आई थिंक मैंने शायद 1 वीक या 2 वीक्स के विद इन करके और मेरा 102 स्कोर आ गया था, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन इट्स नॉट दैट हार्ड आई वुड से। मतलब महीना भी करके आप दे सकते हो और आपको अच्छा स्कोर आ जाता है उसमें। बाकी रहा गैट, अब गैट जो है वो होता है, वो बनिस कहते ही है कि इंग्लिश और मैथ्स का है, लेकिन वो भी मतलब वो समझ लें कि पाकिस्तान का सॉर्ट ऑफ लोकल जीआरई टेस्ट है, और उसकी तैयारी भी कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। उसकी प्रिपरेशन की बुक्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन बुक से ज़्यादा मुझे लगता है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया था, वो मतलब सिंपल बेसिक मैथ्स होता है और सिंपल बेसिक इंग्लिश होती है। मतलब इतनी ज़्यादा उसके लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं थी, यानी हम दोनों ने उसकी तैयारी नहीं थी की। जीआरई के लिए मुझे करनी पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा तैयारी, लेकिन गैट के लिए आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब ये आप कभी भी, मतलब आई थिंक आप विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 4 months आप ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हो। और साथ साथ अब अपना एप्लीकेशन का, क्योंकि ये जो चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ये आप बाद में भी, यानी एडमिशन के बाद में भी अपने सबमिट करवा सकते हो। यानी पहले आप एप्लीकेशन फिल कर लो और साथ साथ ये चीज़ें भी करी जाओ, उन्हें बता दो कि मेरा स्कोर जो है ना वो भी आया नहीं है, मैंने इस तारीख को दिया था, तो मैं बाद में दे दूंगा, दैट्स फाइन। और जब आप एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके बाद जो आपको प्रोफेसर शुरू में पसंद आया था ना, यानी जिसकी तरफ आप उससे ईमेल कर सकते हो और उनको अपना रिसर्च इंटरेस्ट बता सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब मैंने कभी ये देखा नहीं है कि वो एक्सेप्ट ना करें आपको, यानी वो ये नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा होता है कि जब बच्चा बैचलर्स करके एक दफा निकला होता है, उसको बहुत सी चीजों का अंदाजा ही नहीं होता। यानी अगर अभी मैं आपको कह दूं कि एआई में काम कर रहा हूँ, एआई इज अ वेरी बिग फील्ड, यानी इसको सिंपल एआई कह देना इट्स नॉट इनफ कि मैं एआई में पीसी, मतलब किस चीज में, तो ये चीजें बैचलर्स के स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होती। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट एप्लीकेशन करें,
रिसर्च इंटरेस्ट अपना लिख के प्रोफेसर को, और उसके बाद वो आपको किसी ना किसी स्कॉलरशिप से जो यूनिवर्सिटी का हो सकता है या तुबी तक जो उनका टर्की का अपना जो उनका स्कॉलरशिप्स देता है स्टूडेंट्स को, वो भी हो सकता है. तो आई वुड से इट्स नॉट दैट हार्ड. और रिसर्च स्टेटमेंट के मुताबिक मैं कहना चाहूंगी कि इतना ज़्यादा कहानियाँ डालने की ज़रूरत नहीं होती. रिसर्च स्टेटमेंट में एक शॉर्ट अपना डिस्क्रिप्शन दें और खाली एकेडमिक अपने अचीवमेंट्स डिस्कस ना करें. वो ये भी देखते हैं कि आपके बाकी एकेडमिक के अलावा आपके स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, आपके डिबेट में इंटरेस्ट है, तो आपको थोड़ा नॉर्मल, हम ज़्यादा अपनी तारीफें कर देते हैं और एक कहानी बना देते हैं. हम बचपन से शुरू होते हैं और एंड तक लेके जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपना रिसर्च इंटरेस्ट बताना काफ़ी होता है. और ग्रेड्स भी इवन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी आपने डिग्री अपनी दी हुई है उन्हें. आपने बेसिकली वो आपका माइंड जानना चाहते हैं, आप किस तरह सोचते हो. और एक 1 पेज इज इनफ फॉर बैचलर्स एटलीस्ट, क्योंकि उस वक्त हमारी कोई ऐसी रिसर्च नहीं होती, कोई सिर्फ अपने इंटरेस्ट शो कराना होता है. अच्छा फसी और मोमिना, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें तो बता दी कि इंग्रेडिएंट्स वो कौन से हैं, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम प्लान करना चाह रहा है कि लेट्स सपोज आज मैं प्रोसेस शुरू करता हूँ और कब मेरा प्रोग्राम शुरू होगा या कितना टाइम लगेगा मुझे यूनिवर्सिटी में पहुँचने तक, तो हम उससे अगर बैकवर्ड चलें तो हाउ अर्ली यू शुड स्टार्ट, और टोटल प्रोसेस में कितना ड्यूरेशन लग सकता है ऑन एवरेज. ऑफ कोर्स इट कैन वेरी, बट ऑन एवरेज 1 साल 1.5 साल. आई वुड से कि ये 6 months से तकरीबन 1 year 1.5 year लग जाता है. मतलब इस मंथ में एडमिशन ओपन होते हैं. इनके जहाँ तक मुझे याद है ना, इनके दो सेमेस्टर्स होते हैं, एक स्प्रिंग और एक फॉल, और दरमियान में एक इनका समर भी होता है. लेकिन समर में नॉर्मली वो लोग जो बैचलर में जिन्होंने कोर्सेज वगैरह मतलब फेल किए होते हैं या रिपीट करने होते हैं ना कोर्सेज अपना ग्रेड बेहतर करने के लिए, वो होता है. तो एडमिशंस जनरली इनके स्प्रिंग और फॉल में होते हैं. फॉल आई थिंक सितंबर में शुरू होता है, लेकिन उसके इनका ये होता है कि सितंबर में अगर शुरू हो रहा है तो कम से कम उनका 1 month पहले जो होती है ना वो डेडलाइन होती है फॉर द एप्लीकेशन सबमिशंस. इसी तरह जो स्प्रिंग होता है वो आई थिंक इनका जनवरी में शुरू होता है. तो इसकी जो डेडलाइंस होंगी ना वो 1 month या 1.5 months और मे बी समटाइम्स और 2 months पहले भी मतलब करके रैप अप कर देते हैं. और गुड थिंग इसकी ये है कि मतलब कि यूएस के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे यूएस में एडमिशन लेना है, अगर मैंने 2021 में लेना है तो उसकी एप्लीकेशन साल पहले आपको सबमिट करवानी पड़ती है. यानी आपका जो एडमिशन होता है ना वो साल बाद जाके होता है, विच इज मतलब उसकी प्रिपरेशन के अंदर भी आपको तकरीबन 6 से 7 साल लग जाते हैं और फिर अप्लाई करना मतलब बहुत रेयर होता है कि ये चीजें मैच कर दें. तो यहाँ पर ये जरूर फायदा होता है कि प्रोसीजर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है. आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस पाकिस्तान से टर्की जाके मास्टर्स करने का, बीइंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा समराइज अगर कर दें. पढ़ाई पाकिस्तान से जब आप किसी भी कंट्री बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है. हम थोड़ा सा रट्टा सिस्टम से निकल के आते हैं और ऊपर से मास्टर्स में आप जाके रिसर्च पे आते हो. पाकिस्तान में रिसर्च का हमें कुछ नहीं पता, किस तरह पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कोर्सेज पे अपने कितना फोकस करना है. हम ग्रेड्स के पीछे होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब हमें बिल्कुल नहीं अंदाजा होता कि आपने रिसर्च करनी है. उसके लिए अपने मतलब कोई बुक नहीं है आपके पास रिसर्च के लिए, आपने खुद सोचना है उस पर. हम थोड़ा सा इसमें लैग करते हैं और एडजस्ट होते कम से कम भी 1 साल हमें लग जाता है. एक तो नई जगह, वैसे टर्की कल्चरली इतना डिफरेंट नहीं है पाकिस्तान से, तो वहाँ एडजस्ट करने में इतना टाइम नहीं लगा था. ऊपर से सब कुछ हलाल है, सब कुछ आप खा सकते हो, इतना कल्चरली डिफरेंट नहीं है. ऊपर से टर्किश लोग बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो बहुत ज़्यादा, तो वो कल्चरली इतना मसला नहीं होता. लेकिन आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है और वो यूएस को फॉलो करते हैं. फिर प्रोफेसर्स का एक लेवल है जो कि मतलब पाकिस्तान में आप कुछ सवाल करते हो, मोस्टली प्रोफेसर्स या तो अगर जानते हैं तो बता देते हैं, अगर नहीं जानते तो वो आपको कोई कहानी कोई सुना देंगे. लेकिन वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटेंट काफ़ी प्रोफेसर्स हैं जिनको अपनी फील्ड में एटलीस्ट काफ़ी नॉलेज है, और अगर उन्हें नहीं नॉलेज तो वो साफ कहते हैं कि नहीं हमें पता. तो वो एक अच्छा एक डिफरेंस आता है. लेकिन 1 साल आपको लगता है थोड़ा एडजस्ट करते हुए, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है.
मे बी पाकिस्तानी सिस्टम डिफरेंट है, या एकदम से आप बैचलर से मास्टर्स जब रिसर्च में आते हो तो वो एक माइंडसेट बदलता है, जो कि एक थोड़ा सा एडजस्ट करते आपको टाइम लगता है. सही. अच्छा, एक और क्वेश्चन टर्की से रिलेटेड, फिर हम पार्ट 2 या पीएचडी स्वीडन की तरफ जाएंगे कि एक्सपेंसेस क्या हैं, मंथली एक्सपेंसेस एज अ सिंगल पर्सन और एज अ कपल ऑन एवरेज, ताकि अगर किसी को स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता वो सरवाइव कर सकता है या नहीं. तो जितना मुझे याद है ना, हम जब वहां पर गए थे तो हमें मिलता था 2200 लिरास. तो असल में ये भी एक अजीब ही है, जब हम टर्की में शुरू में गए थे ना तो लिरा जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी कंपेयर टू पाकिस्तान, मतलब इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years काफी ज्यादा एकदम से गिरी थी वो, जब इनके इश्यूज चले थे टर्की और यूएस के. वो अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाए ना तो काफी ज्यादा. लेकिन 2200 लिरास के अंदर मतलब इस तरह होता था कि हमने जब वहां पर अपार्टमेंट लिया हुआ था ना, उसका हम किराया देते थे 900 लिरा. ठीक है, तो 2200 में से वो तो उस तरफ चला गया. बाकी टर्की की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि वहां पर जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं ना वो बहुत सस्ती हैं. यानी 2200 लिरा के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम सुकून से खा पी सकते हो. यानी जब 3 साल पहले की बात है, जब हम शुरू में गए थे, तब तो आप तकरीबन 400-500 लिरा बचा भी सकते थे, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है. मैं कहूँगा कि मतलब आप बचा नहीं सकते, लेकिन आप अच्छा गुजारा कर सकते हो. यानी खाने पीने का आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको रिहाइश का कोई इशू नहीं होगा. यानी आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा जहाँ से अच्छी कन्वीनियंस भी होती है, आप जा सकते हो. या नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने मतलब हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, तो वो बहुत काफ़ी अच्छे होते हैं. सो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सबसे बड़ा जो वहाँ पर एक मसला होता है वो होता है लैंग्वेज का. तो वो अगर कोई जाता है उधर, तो मैं तो हमेशा, क्योंकि स्वीडन में अगर आप जाते हैं तो स्वीडन में आपको कोई इशू नहीं है. यानी हर कोई यहाँ पर इंग्लिश बोलता है. मतलब एक दफा भी कोई ऐसा मुझे बंदा नहीं मिला जहाँ पर मुझे स्वीडिश बोलनी पड़ी हो या कोई मसला हो, इंग्लिश बोल लेते हैं. टर्की में ऐसा नहीं है. टर्की में आपको टर्किश आनी चाहिए. इट्स बेटर कि आपको, खास तौर पे अगर आप एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल रह रहे हो तो. यूरोपियन साइड में आपको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन एशियन साइड में वो बहुत रेयर होता है. तो आई वुड से सबसे पहले टर्की में लैंग्वेज सीखें. मतलब इट्स रियली हेल्पफुल आपके लिए भी और आगे के लिए भी. आपको मतलब अगर आपने वहां पर रह के जॉब परस्यू करनी है तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको टर्किश लैंग्वेज आए. और वो टर्किश लैंग्वेज का कोर्स आपको देते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ता. वो स्पेंड नहीं करना पड़ता. एक पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी होता है, फ्री होता है वो कोर्स. आप मतलब सिर्फ टर्किश नहीं होता, आपने जर्मन सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, अरबिक सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको है ना, वो लिस्ट होती है, वो आप सीख सकते हो फ्री. अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी में टर्किश नहीं चाहिए आपको, इंग्लिश में ही है सब कुछ. फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच. अभी हम टर्की वाली बात जो है ना उसको रैप अप करेंगे, लेकिन वन लास्ट क्वेश्चन टू मोमिना, फ्रॉम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू. आप तो आप लोग तो एज ए कपल गए थे, तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और सपोर्ट मिल गई होगी फसी की तरफ से. फ़र्ज़ करें कि एक सिंगल लड़की है, उसने जाना है टर्की पढ़ने के लिए, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटीज़, इन सब लिहाज से आप क्या एडवाइस करेंगी और क्या इन्फॉर्मेशन देगी बीइंग अ फीमेल टू अ फीमेल इन पाकिस्तान जो कि सिंगल है और उसकी ख्वाहिश है कि वो टर्की जाके पढ़े? टर्की में भी, इवन स्वीडन में, क्योंकि स्वीडन में तो मैं अकेली आई थी, लेकिन टर्की में जब मैं गई थी तो मुझे नहीं लगता, शुरू में आपको होता है क्योंकि आप पहली दफा किसी कंट्री में जा रहे होते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सपोजर है तो फिर तो बिल्कुल ही मसला नहीं. लेकिन ये मसला नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में आपको थोड़ा सा लड़कियों के मामले में थोड़ा सा होता है कि माहौल सही नहीं है, लेकिन टर्की में इवन मैं रात के 12 बजे भी यूनिवर्सिटी से, जिस तरह मेरा काम लेट खत्म हो रहा है, फसी का जल्दी घर चले गए, तो मैं रात को 12 बजे वॉक करती हुई यूनिवर्सिटी से घर जाती थी. कोई मसला नहीं है ऐसा. तो लड़कियों के लिए ऐसा कोई मसला नहीं है. ऊपर से मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं मोस्टली अपनी लैब में एक अकेली लड़की होती हूँ और लड़कियां नहीं है रोबोटिक्स में या कंप्यूटर साइंस में. तो वो मुझे तो लगता है एक पॉजिटिव पॉइंट होता है ये आपका, कि आप एक ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो कि आप एक अच्छी जगह पर लड़कों के दरमियान हो, आप इस केपेबल हो कि आप इधर हो यहाँ पे. तो मुझे तो लगता है कि लड़कियों के हिसाब से, और वो बहुत एनकरेज करते हैं इवन कि लड़कियां होनी चाहिए. अब इवन कि इंडस्ट्रीज में आती नहीं है या पढ़ाई में, रिसर्च में जाती नहीं लड़कियां, लेकिन वो बहुत आपको एनकरेज करते हैं कि आप
आए और माहौल भी लड़कियों के लिए बहुत सेफ है और सारे मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, इनके वहाँ अजान भी सुनाई देती है, अजान भी नहीं सुनाई देती। मुझे लगता है कि टर्की बहुत सेफ है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए, और लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ ऐसा। बस एक पॉइंट, वो लोग स्पेशली पाकिस्तानियों को से बहुत मतलब करते हैं, मतलब आपको अक्सर वहाँ पर टर्किश लोग मिल जाएंगे। मतलब मेरे साथ अपना एक पर्सनल वाकया 2-3 दफा हुआ कि रमजान में मतलब अजनबी लोग होते हैं, मतलब जिधर हम रहते थे वो इनवाइट करते थे इसके लिए, ये इफ्तारी के लिए, जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता चलता था कि ये लोग मुस्लिम्स हैं, और जब उन्हें बताते थे पाकिस्तान के बारे में तो वो बहुत खुश होते थे, वो जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान ने जो सपोर्ट शो की हुई है हिस्टोरिकली उनको, तो वो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं एक्चुअली। मैं एक जुमला बोलता होता था कि इतनी इज्जत पाकिस्तान में नहीं मिलती जितनी इज्जत टर्की में मिलती है, और ये वाकई में ट्रू है मेरा ख्याल।